perfect na yan, Ate Kin. Dito pa. Thank you sa inyo, sa inyong pag-support guys. In 1 minute guys, i-ano ko na din sila, i-pin ko na din sila. Salamat. Inday Imbi, thank you. Sino pa yung mga nandyan kanina? Philippine Island, and USA Adventure. Salamat si Spike in USA, si Atining, natulog na si Atining. Salamat sa mga patambay, The Liker, Sir GB, Aino Chris, Mr. Tranquilo, Miss Kayak 7 Cs, Mami Maritis, thank you, Bajul.com, salamat. Salamat din ako sa Pia Melo team at saka team Magaganda at Inday MD. Andyan lang din yan si Inday MD, nag-ano lang din yan, nagtambay-tambay. Andyan lang yan, maski hindi nagta-type, andyan yan, pagod pa. Choco, salamat ako. Next month, mag-premiere ulit si Lovely Chair Vlog, 1 month. Mabuti yan, para hindi ka ano sa pana? Nakapina guys ang dalawa. Para hindi ano pa yan sa Tagalog? Di man ko alam, oy. Ano yan sa Tagalog? Yung di ba magkapareho ang ano? Mamalo, you will have a restful evening. Love you, bestie. Thank you, Miss Kay. Love you, Miss Kay, and thank you very much for your support. Chris Life USA, thank you. Lily Pandakix, Minabek, Dompet, Choco, salamat. Elsa Vlogs, Nishiko, Bajul Tagabuhol, Ruth Ilongga Junax, Butuan Vlogs, Sis Adoracion, Lisa Jean Caballero, Monica Mers Vlog, thank you guys sa super super support. Bajul, salamat Bajul. Sisi Milda Ingram, thank you very much. Witching, thank you. Lorna Magday, salamat Sisi. Inday Imbi, sa mga Inday Imbi, sa alagad mo rin, thank you. Sis Lisa Jane, thank you very much. Kamix Inday, Risha TV, salamat sa patambay. Travel and Happiness, salamat Travel. Mimi Gelly, thank you. Kapitana Venusa, thank you very much. Abe's Kitchen, Busnoy, Albert Mix Vlog, thank you. Ruth, salamat. Christine Channel, salamat. Sino pa? Si Marilyn Paris. Sino pa mga nandyan na nakatambay? Salamat po talaga at good night sa inyong lahat. Pag mag-start na in 3 minutes, si Mama Lu mag-end na din. Thank you guys. Sino yung mga nandito din? Thank you talaga. Anuhan ko na lang in 3 minutes guys, tapos mag-in na si Mama Lu. Nakatambay na yung dalawa natin guys. Si Monica at saka si Mami Maritis, tambayan na lang natin ha. Nandito na. Ang haba ng ni Mimi Gilly. Ano pa yan? Harang. Ka-start lang. Lisa Jean, salamat sis ha. Nagluluto. Para sa akin, perfect na yan ate. Litchi plan para ang Mimi Gilly. Salamat sa lahat. 2 minutes na lang. Good night, Mama Lu. Good night, Choco. Salamat, Choco, ha. Hi, Lily Pandakix. Matagal na makadikit sa iyo, sabi ni Monica Mertz. Thank you po. Thank you sa pagdikit ninyo sa isa't isa. Guys, puntahan natin yung nakapin, guys, in 2 minutes. Mag-start na sila. At mag-in na din si Mama Lu. Thank you sa lahat na mga nandito. Muna ako ng isang highlight. Sandali. Kuha muna